og så, som det så ofte har vi sagt før, at og man sender online av Facebook, hvis man deler det, altså noen profiler, så blir det akkurat som framhevige og i feed noen kjemiske folkene. Så til en måte, så løser jeg at du kan få bådskapen langt ut. Ja, og etter første intervjuet til så i samband vi at fellesskaperen OM, de har vært særlig innsavninger avtak, og det blir jeg nå mykdagen, og det er for at være i en av tog. Og OM til en for kyrkjelig misjonsfellesskaper, og jeg har så finnet Daniel Ranna inn og utdagsmann av Volkon, og så venter den Miles Taves. Og Daniel, hvis du kanskje skal grøye fra sinterest ned og attach noen som for at byrja nå, eller som byrja. Hva vil du så i stort noen si at jeg ganger ut på? Ja, god morgen. Jo, dette et innsavninger attak til fremme for Logos Hope. Og det som det snur seg om at samla olje, eller penning til olje til Logos Hope. Logos Hope sikler, som vi vet rundt om i heimen, akkurat nå den karibiske haven, og for sørste måneden skal den ut til Afrika, og det ikke avkjøpes, og som de aller fleste av åkken eisen har lagt mest til, så oljeprisene farer opp i seneste, så det krever nækka at reka så stort skip, og tog har vi hvert år, vi har haft det seneste årene, et avtak har vi samlet penning inn til å kjøpe olje til Logos Hope. Yeah, and Miles, you have come to the Faroe Islands. Can you tell me maybe firstly a little bit about yourself? Yes, good morning. It's very good to be back in the Faroe Islands. Of course, last year because of COVID, I wasn't able to come, and I missed the trip. So, Jeg skal til omsida. Ja. oh, sorry. Jeg går morgen, og takk for at jeg får mulighet å komme her. Det er godt å være etter førjen, og i fjør kunne jeg ikke komme og søke av korona-farslottene. Yeah, and I'm married to Patty, and we have served with Operation Mobilization with OM's ship ministry for the past 41 years. So, ja, jeg gift vi Patty, vi der noen bøtten og 4 bøtten, og jeg har tant sammen med konen i OM, skipatannelsen til OM i 41 år. we have 4 children and now 9 grandchildren, and we actually raised our children on the ships for a lot of their years. We were 14 years actually living on board. So vi der 4 bøtten og nødje om jeg abba bøtten. Og bøttene til åkken teier så oppvoksne ombord av skipene til OM. Vi var 14 år vid skipene. And what was your role there on the ship? well, we did quite a few different roles. I started out in the catering department as the storekeeper. Jeg har haft imenskar tannast ombord av skipene. Jeg begynte i mätartøymen der jeg arbeidet av gamslene, matvaregamslene. And then I worked also with my wife doing advanced preparation work for the ship, going ahead and getting the permissions and doing the publicity, getting ready for the ship to visit a port. So we did that for some time. Så arbeider vi omsidningsne til at fyrreika vidjandene tja Logos Hope innen nødjar havner sammen med konene, få løyvene på plass og alt det her, det gjør vi noen. And then in the last years when I was on board, I was actually the director of one of the ships. So. Og til seneste årene tar jeg være ombord, tar jeg være faktisk stjåre ombord av en av skipet. And this was not Norrøna? No, in fact, we have lived and worked on board the first 3 ships, but have never
lived on board the Norrøna or the Logos Hope, I shall say now. We visited many times, but we've not lived there as a family or as a couple. So this is a long time ago. This is Yeah. before the electricity. That's right. When we actually had DC electricity on the Dulos. Jeg har så ångat det vært ombord, eller bo ombord av Logos Hope. Jeg silte vi hin og trim og skip nå. Men det har vi ikke ofte ombord av gamla Norrøna eller Logos Hope som man er i det. Men det er lenge siden. Det er lykke at til det søgn og tøyne tar i det her. Janstremer ombord av Dulos, det gamla skipet. And were there any Faroese people when you were there for 14 years? Always Faroese people we've worked with, and we've come to really appreciate and love the Faroese people also from working together on the ship. Og det har alla tøyna vært nokko føringar ombord av skipet nå, og vi lærte det å kjenne, og lærte folk å kjenne, og det var dama vel at arbeid sammen med føringar. Yeah, I don't ever remember a time where there was not Faroese people on the ship. Jeg minns faktisk ångat det at det ikke har vært føringar ombord. And do you keep a friendship with those people from the Faroe Islands still? Yes, many of them some are very close friends, and we also lived in Germany for 5 years working at the ship's office there, and there our next door neighbors where we lived were Faroese people that live here in the Faroes now, and we're very close to them. They're very good friends today as well, because we kind of had some young families then, and the kids played together. It was very special. Vi har eisen varvet vinabond vi flere av som folk nå, og da vi bo i Tyskland i 5 år, og høvstøyne til OM her, og ta vår grannan i tjock, og ta var et førspær, som nu bygger i Førjon, og vi hadde godt samband med teg, vi hadde young gommel bød som spalte sammen. Til stolt av vidja teg at du kom her. And then I will give you the $1,000 question from a Christian perspective. Why did you use 14 years without so much salary doing this? Yeah, that's a very good question. And my wife and I both grew up on farms in Western Canada. When I grew up, I assumed I would be following in the tradition and would continue farming. But in Bible school, we heard about missions work, and then we met some people from Operation Mobilization, and we got excited and we got involved, and didn't really know at the time whether God could use us. Ja, så det kvui brukar man sånne kva tøy, sånne kva år ombord en skipe og åttan storvis løn. Jeg og kona må vi der bæge oppvoksen av bøndagæren, og til laluga som korsen når vi skulle bliva bøndereisende, men tar vi så gikk jeg av bibelskola, så hørte vi om mission og møtte folk fra Midland og AM. But to our surprise, we found that a couple of farm kids from the prairies in Canada were actually very useful on the ship. Some of our practical skills, the things we had learned, were just what was needed, so we've found a place there. Og vi funnet så det av at kjalt tvær bønder ur Canada kunne brukast ombord en skipe. Vi okkar praktiska kunnlaga og handaverste, så vi funnet det av at vi kunne brukast her. And what is your spiritual motivation to spend 14 years? This was on the ship, and then you have used many years serving after that. So why do you do this? Well, I think because of the grace from God that I've received, and the fact that I have new life from Jesus in me, and this is the greatest treasure possible, and I want to see that others in the world have that as well. That's really the motivation for all that we do, and it's eternal. It's so exciting, so important that I can have a part in that. Vi har finnet en stor nøye fra Gode, og i enda fått i hånden, og det innskjer lot av i resten vi andre reisende, og det en stor part av motivasjonen til åkken for at bruker sånne går og i hestennast. I think when they ask Jesus, what is kind of the core? What is the core in your faith or in your belief? And he says it's that we may love God and then love
the people we live with. And this is probably what the ships are doing. So you are often going to countries which are kind of less wealthy than we are, helping those people, but then also giving them connection with our living Father. Yes, amen. That's exactly right. And, we have this incredible opportunity in the community on board to love each other, to learn to love each other. It's not so easy as it sounds, but then also to share that love that we have received in the countries we visit. And the ship is very unique in that because it attracts many people. And we have many people from many nations on board, so that makes it very special. Man bor ombord en sån skip så lär man verkligen att det som Jesus säger att man ska älska för annan nästan. Och tar vi så vi kör i London så får vi möjligheten att luta på tankarlagan och karlaga Kristus är vi tar som vi möter. Och att det kommer folk ur från någon London och ju imenska mentan ombord ger till att vi inte får rätt dock nice nu till att skulle älska kvinnan. And you are also doing quite a kind of a public help for these countries. So you are giving out school books. You are going about. You often lay kind of in the harbor for several weeks, and then you go out into the community and serve also kind of materially. That's right. We distribute a lot of Christian books and educational books. People come under normal times, not during COVID, but under normal times they would come by the thousands to buy books, and we donate a lot of books. But yes, we also help people in practical ways. And actually now we're looking that we will spend longer in port than we have been. We really sense that's how the Lord is leading us. Ta logos hope vichar im stande så vi gärna legend ju några dagar eller några veckor och vi köper några böcker ut och vanliga alltså inte under corona men vanliga annars så kommer ju tusentals folk ombord reisen att köpa böcker. Vi donerar några skolaböcker till dem. Men annars hjälper vi dig några andra praktiska något och det som vi mest god lär och till nu till kan ska vara längre och ikvärja i havn. Så vi får hjälp bättre. And I'm also thinking that using a ship when Logos Hope has been here in the Faroe Islands, then all kind of people go on the ship. So kind of you often reach people that don't go to churches with having this ministry. Absolutely. It's incredible. We have visited with the ship over the years 20 different Muslim countries. And we visited Hindu countries and Buddhist countries, but we're welcome because we come in friendship, we come with an international crew, and so we're well received, and then we're able to welcome these people on board and share with them. Hej Logos Hope like vi havn så kommer ju några folk ombord, folk som inte har tillgång till några samkommer eller kyrkor. Och vi så jäsen till att Logos Hope ledde dyr upp. Alltså Logos Hope har vi i en 20 muslimska London, flera hinduistiska och buddhistiska London eisne. Men det är ju öppet till att vi kommer vi hjälp och vi kommer vi fria och vi är allt så manning så det leder väl dyr upp eisne. And before I go on, there is a greeting from Josef Jakobsen. He says, "It's good to hear a good friend again." Linden. Oh, that's wonderful. Hello, Josef. Good to hear from you. Send a greeting to him. And and then I thought that this is not a commercial thing with OM and Logos Hope. So people actually in the Faroe Islands, we can participate, and this time we can participate in helping you to buy oil. Can you talk a little bit about this project or about this how do you call it? Yeah, no, this is kind of a campaign. It's a campaign, exactly. A fundraising campaign. And we've been doing this now for I think about 5 or 6 years. We come and have a Logos Hope week and then we invite people to
like you say, participate in the ministry through contributing to purchase fuel to keep the ship going with the gospel. So we are excited and welcome people to donate. Vi har gjort dette i en 5-6 år nu, og vi kommer til Färja og hava en Logos Hope vike, som vi kallar det, og samla penning inn til Logos Hope, og gjeva eisen folk og mulighet at vi en parstre av tog tjenestene oppe at ha. And it's really a very beautiful way that people can be a part of it, because it's essential. And without this partnership, this participation, it's not possible. So we're very grateful for partners. Det en vägmat som folk ska kunna göra pass av tjänsterna, och ölla tutningar mycket. Tror jag att så utan olje får vi just näck, så det är en god möjlighet att tjäna ist. I'm just going to change over to Faroese. Yep, fine. Så Daniel, ja, så jag har lagt ut i Facebook som folk kan skriva eller ut i hemsidan Jokon. Har vi lagt ett kontnummer och en liten grön om heter vi olje. Vad är det ganska precis som folk kommer hjälpa vi alltså. Vad för uppåt kan man läta och vad för det till och sånt. Penninger som kommer in nu, han är flottor till Logos Hope. Vi har en avtale vi FO om att vi köper så snägt att eller 4 såna som kommer in och tar levererar det så och bunkra här som Logos Hope är. Vi har det allra helst Las Palmas eller utanför Accra havn i Västra Afrika. Och får så check Accra Costa passar. Och så FOJ rocken jag vet rocken en stor hjälp vi tog. Det som folk konsumerar till så att göra en flytting till lockon. Flytta pengarna in på kontonummer och MT finna då hemma sin challengerna och grejen här till finna då hemma sin och MIs nu när man klarar det. Jag kan läsa det isne till 1,5 fors 426 219 2. Så lukka tänka om att Daniel och visst nog kanske kanske och lustar ju någon så kan man kanske lukka foto i att finna ett papper och en blyant, en penn, en tusch. Ja. Ett laga det. Och så vi tagar det lösen bara rollet Daniel så får konskriva den i. 1,5 fors alltså i bättre banka. Bättre banka ja. 426 219 2. Ja, det var borde jag på till fjällmedel. Det var så. Ja, det var full men nästan som checka värst nu. Ja, ja. Men det spår du hur snägt folk geva till är öl i mest. Alltså vi har Jacknings och Arne så är det öl next med färna geva manarlig. Det sätter en manarlig flytting upp lockon. Och tar upp att när är det allt urhåll truskron som och flyter upp i ja, det är 4 siffror och uppåt för se. Så det är allt kvart man ser sig föranför det och det kan bara vara en engångsuppåt ett lajmanarlig uppåt och så blir allt lotta samla och tar vi det här just en avtal vi om levering. Och vi ser också hvis vi ser att det är en engångsuppåt och hvis nu vi tackar till vi judge någon. Ja, det står för att köpa tror jag jackar så kan man ge kanske 100 kronor. Ja. Och hvis det är 1000 folk som ger 100 kronor, så är det 100 000. Ja, 100 000. Det röker långt där. Och det har ju att rocknas inte minst att det har ju i gröden som du skriver. Det var också vi. Nej, det minns inte. Det var jag säga akkurat mer. Var det också vi har så snack pengar kan gå så snack olja eller skört 5 kronor per. Ja, det passar. Det har vi här. Vi har präntat så fitt postkort. Kan det kamera. Lite postkort vi information om oljegrunden som vi kallar det så Logos Hope. Och här ständ det alltså det kostar alltså en vanlig dag ombord Logos Hope eller reka Logos Hope kostar 11,000 kronor. Som svärar till en 4-5 kronor för kvann vidjande som kommer ombord. Akkurat så ja. Det så det var ja. Ja. Så vi har java hvis man gör 100 kronor en gång för det så hjälper man 20 vidjande ja. 20 biljetter kan man säga. Ja. Ja.
miles, taves, Right? not saves. Jesus saves. Jesus Miles saves, saves. miles taves. Yeah, you have been many times to the Faroe Islands. I have lost count Yeah. many times. And this thing with coming here specifically for oil, is this essential to the ministry of Logos Hope? It really is. It really is essential. You know, the fuel for the ship is our largest single expense. We have other expenses, but the fuel, as anyone who operates ships knows, is a big cost. And so that's something in the Faroe Islands people understand because of the fishing industry and that you're all linked to the sea, sorry. Men den årliga vidtjanen og i fyrjon hon årliga tydningar mykje for tennastene til Logos Hope. Olja til høvus utreisland tja skipen og ta vita føringar reisene som har vi skipa gjerra til en stor parst av utreisland og til dorst. Så men vi mesja til føringar skilja til. And then there is this special connection with the Faroe Islands and Norrøna. That's right. That's right. The vessel is well known here. Og vi kjenner så de vel til skipet. Det gamla Norrøna som pleier å sykla for Smyrline i middelen. Fører Danmark og Norra. Og Hetland der naturligvis. And maybe at the end, can you talk a little bit more about kind of what you're actually doing to help people when you so you come to a harbor, to a port, you stay there for like 5-6 weeks or something like that, and what do you actually do there? Well, we do a lot of things, but and some of them, the most visible things are, you know, receiving people on board, and for meetings or for shopping for good books. Vi gjør en imest tar vi litt av i havn, og det som kanskje sast best i Ødelføren alt det som kommer ombord til bogasølene tjåken, eller til imisk møte som vi tar ombord. But really the heart of what we want to do is to be a catalyst, to be something that creates energy for missions movements to see the least reached in the world reached with the gospel. We want to see vibrant communities of Jesus followers in those places where there is none. Men det som vi virkelig innskja til å være en katalysator for en missionsrørsle i London for å nå til de minst nådde i heimen. Eller som ändamålsorientering och MC att skapa sprällivande samfälle av folk som följer Jesus efter och i middel de minst nådde. And does God call you to go to specific areas of the world? Yes, he sure does. He sure does. And how he leads us is through a number of factors, but we sense now a real mission to go to these countries in West Africa. And the reason we want to go there, of course, we will minister to the people in those countries, but we want to challenge and inspire the very large West African church to go with the gospel to the unreached areas of Africa. Og vi mesja til at Herren leier okkon inn og av oss øtje, og på imiska matar gjør det, men en av årsøkene til at vi nå færer til Afrika at vi innskjer at etja til store kyrkjene i Vestafrika om å færa vi evangelien inn og tar ånådde parstaner av Afrika. So we're recruiting 40 Africans to join us when we arrive. And the idea is we're going to equip and train and inspire them for a role in reaching the least reached in Africa. Så det som vi vana till att vi får 40 afrikaner till att komma ombord Logos Hope nu tar vi färra till Afrika som vi så kunde vänja och lära i några månader och geva timon hesa visionerna om att nå ut till andra onot folkaslo i Afrika. So you're saying there is a relatively big church in Western Africa, and where are the unreached areas? Is it a specific stammer
Tribes, or is it areas in Africa? Well, in the north, of course, there's not so many Christians in most of the countries, but what we're focusing on is the Sahel region, which is this region that runs across underneath the Sahara, but above sub-Saharan Africa. There's these from Senegal in the west all the way to Ethiopia, Eritrea in the east. There's countries there, about 150 million people, where there's almost no followers of Jesus. And we believe Africans are most suited to bring the gospel to these people. So we want to help them. Det ökjen som lägger mest stent av I løtene, det som kallar för Sahel-ökje. Det ligger bara inte sånna för Sahara och Øymersna. Det sträcker sig ur Senegal i Västafrika, över till Etiopia, Eritrea och I Östafrika, så alla vägen ur Atlanterhavet och över Reihavet. Och här byggva till en touchland där det är här byggva 130 miljoner människor och öjliga få av timon känna till Jesus som sin frälsare. Och vill jag få dem vita något som helst med Jesus. And do they have a tribe religion, or are they Muslims, or are they just poor people? Probably all of those. But they're mainly Muslim peoples. It's a very hard area. It's a hard place to live. It's it's a desolate area in some ways. So many of them are nomadic or tribal, and it's not an easy place to reach. They're strongly Muslim people. So det är öliga harskt ökje klimamässiga isne. Det är öjmörsk eller ja. Så det går så folk som bygger här till nomader. De feras runt. De flesta av dem är nog muslimer isne. Onkel har nog varit pastor av stamreligionen och så i alla fall. Det går där med öliga fatök. Och men vi tycker att det är afrikaner ur grannlanden eller ur luktande mentan om det är så med mentan så är det luktande mentan som är det bästa till att fär in I kyrkan och nå är så folk men det är harst det är harst av dem nästan att bo evangeliet för Jesus folk. Because a part of this is northern Nigeria, isn't it? That's correct. And that's a very kind of dangerous and violent area. Right. Yeah. Ja, det är ett ökje som vi tar I fjällbilden där och isne där vi norr Nigeria som du nämner och isne Mali så imischer välkända terrorfällskapar där finns ju snöch någon isne. Men tog det isne så tog ni mycket att nå inne här vid glädjeboskapen och Jesus och tog fria boskapen som han är överreist. So this is not something the ship is going there to start. This is something that is already happening, because this is birthed by the Holy Spirit already in the church in West Africa and in other parts of Africa. But what we've been called to come and do is fan the flames, be a catalyst, to add energy to this movement, and we've done that before in different places, and the ship is very effective at that because we're a platform and we get the attention of the churches, and we have the platform to share the vision and message. Det är ju ett åtag eller verksamhet som Logos Hope nu för ivra börja. Det är något som är fött I samkomnen I Västafrika och I övriga portion av Afrika. De vill nå utlösa folkne och nu kan Logos Hope komma in att blåsa sig inte till ta nästan så att fästro I och kan spraya sig mer och ta tycker vi där Logos Hope är väl ägnat till att göra. Mild Taves, I want to thank you very much for coming here. Thank you. Very interesting to hear you. Hvis vi lyckas ta det först natten Daniel så folk kommer vidla hjälpa man kan vara vidla att sitta för Jon och göra mån och jag vet inte vad vi ska kalla det en sektion I Afrika här som det är hungersnöd här är folk som lever förtvilla och är det harskaper så vi kan göra mån och som vi har sagt alltså ett belopp på 100 kronor ja?
Det kan også gjøre det. För att se som alltså nu har vi detta åtage, har vi samlat olja till Logos Hope. Vi har miles här och det kan man ståla, hvis man vill. Som sagt, vi nämnde kontonummer i Arren och det hemma så inne i Lintene och OM. Och ta kan man så, hvis man så vi-mäster tar man ger till flytningarna, vi-mäster Logos Hope olja, så färra pengarna till olja. Samstundes, eller säga i november och december månad, ta färra vid att rätta fokus och hesa verskattlanda som Logos Hope för att göra ivrig i Afrika som det som vi kallar för Sahel-verskattlanden. Och vi tar just en liten fall där om det eisene, han är här. Hända för vi att sända först och främst till alla limerna till OM. Och så får jag sända den ut till i förröjna vid om vi inte får jag sända den ut till alla samkomna i förrön. Så folk får möjligheten att få fäderhusen här. Och här är det så att det är så fjörde afrikaner som vi attla att få ombord att träna och ombord av skipen. Det är inte oköpes. Och tog vill jag vid eisen samla penning in för stola time. Specifikt. Ja. Ja. Och där kan man så göra ta få förringar så eisen möjliga vi göra en flytning och som konto. Men så kan man vi mesta Sahel eller Afrika eller något sort. Vi vet vad det menar då. Ja. Jag gör det. Till ja. Oh, yeah, Miles? I have one more thing I must say. Because as I was coming here, our marine superintendent said, Miles, when you're in the Faroes, please let people know we need more Faroese engineers. So if maybe somebody out there listening knows an engineer, knows somebody that maybe the Lord is moving to come and join us. We have on board right now a Faroese chief engineer, but we need more engineers, so and other officers, professional seafaring people that can come and serve with us. Ja, och Arne Gervas må lika nämna till som en av stjärnorna ombord säger vem att Arne får att ta det första för en mindre och vi har bruk för maskinmannen. Ett lag kvinnor nu, är några kvinnor nu maskinrum och Logos Hope. Men det är vi har bruk för folk att komma till arbeta och i maskinrummen och är stanna ombord av skipen. Så särskilt folk som har vad ska jag säga cyklingstoj. Så men det är att så om det är och om det känner någon eller det är maskinmävor eller styrmän eller vad det ska vara. Eller de känner någon och har en viskar att det så sitter man från om hända möjliga. Och då kan man bara kontakta till Daniel. Och så kontaktar man med det är anten om.f. om.f och här är ödel information och kostar för fädra mig. Ja, och ett annat som jag också säger är att nu är det anker som hickar av Facebook och kanske vi anker känner anker maskinman så kommer man tidigt och sent till sig samtalen till dig i Messenger. Ett del ner under tog som man ser på Facebook. Och hvis du ikke kjenner deg så kan du også døyla. Jeg ser samrønna, så det er at andre får ho at tæna oss nyest nere av det. Så jeg sier til kompara, stora takk for at du kom her i morgen. Jo, takk for det. Takk for at jeg kunde. Yeah, thank you very much. Ja, og det som jeg skal si nå er at nå får jeg spille lysinter av Tannlegge. Og til så løs at i natt klokkan 08 til klokkan 8 til 3 natt ta vi det som heter